ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ନା ଖାଲରେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। କାଦୁଅ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ବିପଦର ରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା। କାଦୁଅ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିକାଶର ଦାବି ଭିତରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଅଲଗା କାହାଣୀ କହୁଛି। ସ୍କୁଲ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସହ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ ସୁଧରିବ। ये तो नारा लगाउछन्ति सरकार जे हमर विकास बहुत करूछु, बहुत होउछि, बहुत किछि होउछि, किंतु एठी काई आज्ञा विकास रो हम तो कोनसी प्रकार किछि उठे हम देखि पारुनु। आमे तो सब बळे सेई इयर ही रहिलु सब बळे आमे बहुत हैरान होछु जे एमति कि मेडिकल गुटे जिबा पय भी माने सामर्थ्य हेइ पारुनी। तो आमे चाहुछु जे ए रास्ता तुरंत मरामती करा जाऊ। जदि भल भाव जदि मरामती करा जाता आमे समस्त उपकृत होतु। एठी हमर देखंतु पलाणीहाटी पंचायत कनेक्शन होउछि आपन हाँ साप्ताहिक हाट वर्तमान गोटे एठी होउछि। आपनकर चिनामाड़ी पंचायत भी कनेक्शन होउछि ए रास्ता रे, मेन रास्ता मुख्य रास्ता एटा। किंतु वर्तमान सुधा से रास्ता आज को माने स्वाधीनतार केते वर्ष लानी आपण मान तो जानिचंती। देखंतु एतिकी वर्ष हेला भितरे भी आमे एठी गोटे भल रास्ता पाई पारलु नै। आमर दाबी रहउछि वर्तमान ए रास्ता को तुरंत मरामती करा जाऊ, आमर लोक माने उपकृत होंतु। आमर जो एरेंडेरू जो संजोग है आम कुमड़ावाड़ी को एवं एपट मोलीपोसी को ए रास्ता प्रबल कादो जहाँफल ये आम आम्बुलांस जापरना कि बाइक फाइक किसी चार चकिया कौन किसी जापरना। तो तेणुक आम दाबी करूँ तुरंत यहाँ कम हेल्ले मरामती हेल्ले आम बास आम उपकृत हो। केन्दुझरु दशरथ बारिक रिपोर्ट, जेबीआर ओडिशा।